یہ لیٹر میں ہوتا ہے، اس کو A4 کر لیتے ہیں سیٹ کو، سائز کو، پیج کو. ٹھیک ہے. ابھی آج جو ہم کلاس نمبر 7 اسٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا کر رہے ہیں؟ ایم ایس ورڈ پڑھ رہے ہیں ہم. ایم ایس ورڈ، اور کلاس ہمارے پاس یہ ہے 7. ٹھیک ہے. آج کس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں؟ REFERENC، ریفرنسز مینیو. ٹھیک ہے. اس کو ہم آج کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ایم ایس ورڈ، اور یہ ہم کر رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے. یہ ہم کر رہے ہیں ایم ایس ورڈ کلاس نمبر 7 ریفرنس مینیو کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. اب ریفرنس مینیو میں ہمارے پاس جو مینیو ہے، جو ہم نے پڑھنا ہے ریفرنس مینیو کے اندر، وہ کیا کیا ہے؟ ٹیبل آف دا کانٹینٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایڈ ٹیکسٹ پڑھنا ہے، اور اپڈیٹ ٹیبل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم یہ 3 چیزوں کو کور کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ٹیبل آف دا کانٹینٹ. ٹھیک ہے. ٹیبل آف دا کانٹینٹ میں لکھا ہے ٹیبل آف دا کانٹینٹ. ٹھیک ہے. ایڈ ٹیکسٹ اور اپڈیٹ ٹیبل، یہ 3 چیزوں ہم پہلے کور کریں. تو میں اس کو پہلے یہاں سے اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں کہ ہم اس کو ورکنگ پہ لا رہے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں پہلے ہم پڑھ رہے ہیں. ہر ایک کے نیچے دیکھیں یہ آپشن بنتا ہوگا اس کا. تو ہم جیسے جیسے پڑھیں گے، ہم سب سے پہلے آ جائیں گے ریفرنس مینیو، اور ریفرنس مینیو میں ہم یہ 3 چیزیں پہلے پڑھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے میں ایک کام کر دیتا ہوں، میں نیچے آ جاتا ہوں، اور یہاں پر بلکہ انسرٹ پہ جا کے میں پیج بریک کر دوں تو یہ مجھے اگلے پیج پہ لے گیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ہم ورکنگ شروع کر دیتے ہیں. میں نے لکھا ایکول RAND. ٹھیک ہے. پیراگراف میں نے لے لی یہاں سے 7 پیراگراف لے لی. ٹھیک ہے. RAND کا مطلب رینڈم ہے، رینڈم پیراگراف آپ کو مل جائیں گے. تو آپ کو کچھ پیراگراف دے دیے گئے. ٹھیک ہے. تو میں اس پہ آ جاتا ہوں. پیراگراف جو مجھے ملے یہ دیکھیں. اچھا، دوسرا آپ یہ دیکھیں، جو یہ لکھائی ہے کافی آگے تک جا رہی ہے. کچھ نوٹ کر رہے ہیں بات یا نہیں؟ جو یہ ہم لکھائی لے رہے ہیں یہ کچھ آگے تک جا رہی ہے، جبکہ ہم نے یہاں پر پورٹریٹ لیا، یہاں پر ہم نے کچھ سیٹنگ الٹی سیدھی رکھی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. کافی لمبا چوڑا یہ ہو رہا ہے. میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں، سمجھ میں آ سکے ہمارے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو یہ تھوڑا سا نظر آ جائے گا صحیح. اب میں نے یہ 7 پیراگراف لے لیے، اور مجھے ٹیبل آف دا کانٹینٹ کے بارے میں پڑھوانا ہے آپ کو. ریفرنس کے بارے، ریفرنس کے اندر ٹیبل آف کانٹینٹ پڑھ رہے ہیں. تو ٹیبل آف دا کانٹینٹ پہلے کلیئر ہونا چاہیے. ٹیبل آف دا کانٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بک بنائی، بکس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک فہرست بن جائے، اور اس کے اندر جتنی بھی کیا کہتے ہیں ہیڈنگس ہوں گی، کوئی بھی بندہ اس پہ کلک کرے اور چلا جائے، اسے بولتے ہیں ٹیبل آف دا کانٹینٹ. ٹھیک ہے. اپڈیٹ ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ اسی میں اگر ہم کوئی اور نئی ہیڈنگ ڈال دیں گے تو وہ آٹومیٹک اس پہ کلک کریں گے تو اپڈیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایڈ ٹیکس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم ٹیبل آف دا کانٹینٹ پڑھتے ہیں. میں یہاں پر کچھ ہیڈنگس بنا لیتا ہوں، کچھ بھی لکھ لیتے ہیں، اس کی ہیڈنگ بنا لیں گے. کاپی، اور یہاں پر میں اوپر اس کو انٹر کر کے یہاں پر آ جاتا ہوں، اور یہاں پر اس کو میں کر دیتا ہوں پیسٹ. اس کو میں کر لیتا ہوں سلیکٹ، اور یہاں سے میں آ کے کوئی بھی یہ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ 1، ہیڈنگ 2، ہیڈنگ 3. یاد ہے نا یہ 3 ہیڈنگ ہے صرف، اس میں یہ ہیڈنگس نہیں ہوں گی. 1، 2 اینڈ 3. میں نے یہاں سے 1 ہیڈنگ لے لی. ٹھیک ہے. اس کو میں نے کر دیا سینٹر. یہ آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ان چیزوں کا، تو آپ کو پتہ ہے. تو یاد رکھنا ہیڈنگ لینی ہے. 1، 2 اینڈ 3 ہیڈنگس یہاں پر آپ کے پاس. میں نے اس کو بڑا کر دیا ہیڈنگ کو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میں نے اسی ہیڈنگ کو کاپی کیا سمجھانے کے لیے، اور میں ہر پیراگراف کی لاسٹ میں یہ ہیڈنگ لے لوں گا، نام چینج کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. یہاں میں نے کر دیا ایم ایس ورڈ. بات سمجھ آ رہی ہے جی. اب یہاں دیکھیں غلط لکھا میں نے، دونوں بڑے ہونے چاہیے تھے، تو کچھ سیٹنگ کو خود ہی کرتا رہے گا. پھر میں نے اس پیراگراف کے نیچے آیا، تو یہاں پر میں نے آ کے اس کو پیسٹ کر دیا، اور یہاں پر میں نے آ کے لکھ دیا MS Excel. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اس پیراگراف کے نیچے میں آیا، اس پیراگراف کو میں نے پیسٹ کیا، اور یہاں پر میں نے لکھ دیا MS
एक्सिस। ठीक है, फिर मैंने इस पैराग्राफ के नीचे आया और मैंने यहाँ पर आके लिख दिया MS पावर पॉइंट। ठीक है जी, ये मैंने कुछ हेडिंग्स बना ली अपने पास। अब मुझे कंटेंट ऑफ द टेबल बनाना था और वो बनता है फर्स्ट पेज के ऊपर। हमें एक पेज छोड़ के रखना होगा इसके लिए, 1 से 2 3 पेज जो भी हम छोड़ना चाहें। तो अब मुझे यहाँ पर मैं रुक के, मैंने नहीं लिया वो पेज कोई खाली, तो मैं यहाँ रुक के मैं इंसर्ट पे आऊँगा और यहाँ पर आपने सीखा ब्लैंक पेज लेने का। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो एक मुझे क्या हो गया, ब्लैंक पेज मिल गया। देखिए ये ऊपर ये एक ब्लैंक पेज मुझे मिल गया। मैंने यहाँ क्लिक रखा और मैं चले जाता हूँ अपना रेफरेंस मेन्यू में और टेबल ऑफ द कंटेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके अंदर ये देखें आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मेट दिए, इसको हम फॉर्मेट बोलते हैं, अलग अलग किस्म के फॉर्मेट दिए। मैं पहले ही फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया कि वीडियो प्रोवाइड पेज नंबर 3 पर है, MS वर्ड 3 पर है, MS एक्सेल 3 पर है, MS एक्सिस 3 पर है, MS पावर पॉइंट 4 पर है। अब देखो एक बनी बनाई आपने लिखा, आपने तो नहीं लिखा, एक एक चीज़ तो नहीं करी, कितनी आसानी हो गई। अब मैं इस पर कंट्रोल दबा के और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको ले जाएगा, उसमें क्या करेगा, उस पर ले जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रही होती तो ठीक है, इस तरह से वो आपको ले जाएगा। इसी तरह मैं अगर इस पे जाना चाहता हूँ, ये देखें, ठीक है जी, पावर पॉइंट में P बड़ा होगा और मेरा ख्याल है ये देखें, ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। अब इसी के अंदर में रहते हुए मैंने और कुछ क्या कहते हैं वो बना दी। क्या बना दी, हेडिंग्स बना ली मैंने। अब मुझे इसमें हेडिंग की ज़रूरत पड़ी कि यार इसके नीचे एक हेडिंग और देनी थी, मैं भूल गया। तो मैंने यहाँ एक हेडिंग डाल दी और ठीक है, इस हेडिंग का नाम मैंने लिख दिया SAMER समीर। ठीक है, अब मैंने ये तो लिख दिया, अब मैंने एक और डाल लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ नाम चेंज, HASHIM। ठीक है, हाशिम। अब मैंने 2 हेडिंग और डाल दी। अब मैं बार बार तो नहीं जाके काम करूँगा कि मुझे लिखना है। मैं इस कंटेंट ऑफ टेबल पे आऊँगा, कहीं पे भी नीचे क्लिक करना, साइड पे करना है, यहाँ करना है, इसको पूरे कर मर्जी है। एक तो लिखा है अपडेट टेबल, यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो अपडेट टेबल यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट का मतलब ऑटोमेटिक अपडेट कर दो, कुछ चेंजिंग हुई है इसमें। तो मैं इस पर करूँगा, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, नीचे वाला ऑप्शन ऊपर आने नीचे लूँगा, लिखा अपडेट इंटायर टेबल। तो पूरा इंटायर का मतलब था पूरे का पूरा, कंप्लीट। ओके, तो ये देखें समीर और हाशिम एक नए आए थे, वो भी आ गए। इसको हम बोलते हैं अपडेट टेबल, इससे बोलते हैं हम टेबल ऑफ द कंटेंट पूरे को। और जो इसमें नई चेंजिंग हमने की होगी, नई हमने हेडिंग्स डाली होंगी, ये तो होगी मेन हेडिंग्स। हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग भी हो सकती है, अगर हम चाहें वो भी दिखा सकते हैं। इस बड़ी हेडिंग के अंदर छोटी छोटी हेडिंग में भी 10-15 आ सकती है, उसकी मैं सेटिंग समझा देता हूँ। वो है, ये लिखा है टेक्स्ट, ये क्या लिखा है, 8 टेक्स्ट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर मैं लेवल 2 करूँगा तो इस हेडिंग के अंदर इसकी सब हेडिंग्स भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं चला जाऊँ, अगर ये टेबल आपने बनाना सीखा, इसके अंदर देखिए लिखा है कस्टम टेबल ऑफ द कंटेंट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं पहले ये लिखा है शो टेबल नंबर, इसको मैं चाह रहा हूँ कि नंबर शो ना हो, तो मैंने इसको हटा के मैंने ओके किया, तो यस मांगेगा, आपने यहाँ से कहना ठीक है, रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए हट गया। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खोल दिया करेगा। फिर दोबारा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा हम आए कस्टम टेबल ऑफ द कंटेंट, इस पर हमने क्लिक किया तो देखेंगे हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ मैंने टैग हो गया। यहाँ देखें फॉर्मेट टेम्पलेट, फॉर्मेट टेम्पलेट में यहाँ पर आप देखें हर तरह की ऑप्शन दे रहा है, फैंसी चाहिए, मॉडर्न चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। अब आपको हेडिंग के अंदर हेडिंग अगर चाहिए तो आपने क्या करना है, सिर्फ वहाँ मॉडिफाइड करना है। क्या मॉडिफाई करना है कि मेरे को भाई हेडिंग के अंदर हेडिंग्स चाहिए, तो आप यहाँ जाके इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर भी देखें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं, मुझे फला हेडिंग चाहिए। बात से हमारी इसी तरह ये मॉडिफाई में भी आके आपने ये देखा कि बोल्ड, इटैलिक, जो भी चीज़ है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसको। मैंने आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मेन चीज़, अगर वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये देखिए लिखा है शो लेवल 3, तो ये देखो लेवल 3 शो हो रहे थे, आपने देखा था पर। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई 3 हेडिंग नहीं 2 हेडिंग करें, 2 लेवल। तो अब ये हेडिंग के अंदर हेडिंग डाल सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने यहाँ सेटिंग कर दी 2 लेवल, मैंने वहाँ 3 लेवल किया था, अब ये 2 लेवल हो गया। अब देखें ओके करते हैं
تو آپ یہاں پر اگر آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر، تو یہ 2 لیول آ رہے ہیں، پہلے 3 آ رہے تھے، کیا بات سمجھ رہی ہے؟ اب مجھے چاہیے کہ لیول کے اندر دوسرا لیول ڈالا، میں آپ کو یہاں سمجھانے کی ذرا کوشش کرتا ہوں. یہ مین ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کے نیچے میں ایک ہیڈنگ اور ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس ہیڈنگ کے اندر میں ایک ہیڈنگ اور ڈال رہا ہوں اور اس کا میں نے نام لکھ دیا ڈن ڈن. ٹھیک ہے، میں نے یہ لکھ دیا. اب میں نے جب یہ لکھ دیا اور میں یہاں پر آ کے چاہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ٹیبل اس میں اپڈیٹ کر دو. ابھی کہاں اپڈیٹ کرے گا؟ اس کے نیچے کرے گا. کیا کرے گا، کیسے کرے گا، وہ دیکھ لیں آپ. بات سمجھ آئی کچھ؟ اب اس نے جو ہے اس ہیڈنگ کے اندر یہ ہیڈنگ ڈال دی، مگر اس نے یہ ہیڈنگ جو ڈالی، آپ کو بار بار میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات غور سے سمجھے گا. یہ اس نے جو ہیڈنگ ڈالی، اس یہاں سے لیول 2 کرنا ہے. آپ نے اس کا لیول کیا رکھنا تھا؟ 2. لیول 2 رکھے تو یہ اس کے اندر شو ہوگی. ٹھیک ہے، چھوٹی شو ہوگی، اندر شو ہوگی اس کے. اگر آپ اس کو اس کے اندر رکھیں گے اور انٹائر ٹیبل کریں گے تو یہ اس کے اندر شو کرے گی چھوٹی، اسی کے اندر رہتے ہوئے. یہ ایک چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ کر کے دیکھنا، ہو جائے گا یہ بھی. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر میں نے پڑھایا تھا، یہ دیکھیں میں نے ٹیبل آف دا کانٹینٹ پڑھا دیا. اب جو ہم آگے پڑھنے لگے ہیں وہ ہے انسرٹ کرنا ہے ہم نے فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ. پہلے میں یہ بتا دوں، پھر اسی کے اندر ہم بعد میں انسرٹ کیپشن اور یہ بتاؤں، بہت ایزی ہے. تو اب ہم جو یہ 2 پڑھنے لگے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس صرف اور صرف ہم یہ پڑھیں گے. اس کی پہلے ہم کلیئر کر لیں بات، پھر آپ کو دوسرا بھی سمجھ میں آئے گا. انسرٹ فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ. فٹ نوٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی پیراگراف کو آپ جو ہے نا کوئی کامنٹ دیتے ہیں. کامنٹ مطلب کہ کسی بھی آتھر کا نیم یا کچھ کرتے ہیں، یہ کب ہوتا ہے؟ پبلش کرتے وقت ہمیں یہ ساری چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. اینڈ نوٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ فٹ نوٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی پیراگراف کی آپ دے سکتے ہیں. اینڈ نوٹ بھی پیراگراف کا ہی ہوتا ہے، لیکن فٹ نوٹ جو ہوتا ہے یہ ہر پیج کے پیراگراف جو ہوتا ہے ہر پیج کے نیچے ملتا ہے. اینڈ نوٹ ہوتا ہے کہ کتنے بھی پیج ہیں، کتنے بھی پیراگراف ہیں، مگر سب سے لاسٹ پیج میں آئے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم اس پہ بھی کر لیتے ہیں. ریفرنس میں گیا ہوں میں. ریفرنس میں جانے کے بعد ہمارے پاس دیکھیں یہ کچھ ہیڈنگز موجود ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس پیراگراف پہ جو ڈن کے اندر یہ پیراگراف یہ میں نے کلک کر دیا. یہاں پر لکھا انسرٹ فٹ نوٹ الرٹ کنٹرول ایف. کیا چیز؟ الرٹ کنٹرول ایف شارٹ کٹ بھی اس کی. ٹھیک ہے، یہ بن کے آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں 1 لکھا گیا. ٹھیک ہے، جو 1 لکھا جائے گا اس کا مطلب ہے فٹ نوٹ ہے. اینڈ نوٹ ہوگا وہ آئی بٹن ہوگا. اس سے ایک پتہ چل جائے گا. میں تو یہ میں نے کیا، میں نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ یہ جو چیزیں یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آئی ول آلریڈی چیک. میں اس کو پہلے سے چیک کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک کامنٹ ڈال دیا. اسی طرح اگر میں دوبارہ کسی اور پہ چلے جاتا ہوں، میں ایکسس کے اس پہ چلا جاتا ہوں پیراگراف پہ، اور میں نے دوبارہ انسرٹ فٹ نوٹ کر دیا. میں نے فٹ نوٹ کیا، وہ بھی جو ہے یہاں پر نیچے آ گیا، اسی پیج کے نیچے آئے گا جس پیج کا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں نے یہاں پر دیکھیں نمبر 2 لکھا ہوا آ رہا ہے. اب میں نے یہاں پر آ کے اس کا میں نے لکھ دیا نوٹ گڈ ٹائپنگ. ٹھیک ہے، کچھ بھی میں نے اس کو ایک پریف دے دیا. اب میں دوبارہ کسی اور پہ آتا ہوں، دیکھیں پیج بدل ہو گیا. میں جان بوجھ کے ادھر ادھر کر رہا ہوں. اب میں نے یہ اس پہ آ گیا ہوں اور میں نے اب کیا کیا، میں نے دوبارہ آ کے انسرٹ فٹ نوٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 5 پیج ہے. کون سے پیج پہ ہے؟ 5 اور 5 پیج پہ ہے. جہاں پر بھی ہے ہر پیج کا اس پہ دے گا. یہ ہوتا ہے فٹ نوٹ. تو یہاں میں نے لکھ دیا یو ٹرن پیج 1. کچھ بھی میں نے لکھ دیا ابھی. ٹھیک ہے، اب مجھے اگر دوبارہ میں ابھی سمجھانا چاہوں، میں پاور پوائنٹ والے پہ آیا، پیراگراف پہ رکا اور میں نے یہاں پر آگے کر دیا انسرٹ اینڈ نوٹ الرٹ کنٹرول ڈی. الرٹ کنٹرول ڈی. تو یہ سب سے آخری پیج میں پلے کسی بھی پیرا پیج کا ہو، 1 کا ہو، 2 کا ہو، 10 کا ہو، 12 کا ہو. اینڈ نوٹ میں یہ فرق ہے، وہ سارے پیج آخری پیج پہ جاتا ہے، آخری پیج کے اس پہ جاتے نہیں.
जबकि फुट नोट हर पेज का आखिरी एंड जो होगा उस पर लिखा जाएगा, उस पर कलेक्ट होता है। बात समझ। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया, वन हो गया। इसी तरह मैं फिर दोबारा किसी हेडिंग पे चला जाता हूँ, फिर किसी उस पर चला जाता हूँ जिसपे ना लगाओ। ये देखें, ये MS एक्सेल है। मैं यहाँ पर क्लिक किया और फिर मैंने दोबारा जो है इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कर दिया, तो ये देखें सारे इधर ही आते रहेंगे नीचे। आखिरी पेज में एंड नोट का मतलब है कि आखिरी पेज में सारे आएंगे। फिर मैं दोबारा आ गया हूँ किसी और उस पर पैराग्राफ पे। ये कुछ पैराग्राफ हो, मैंने इस पैराग्राफ पे MS वर्ड के, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी का नहीं लगा। जो लगा होगा जिसपे 1 लिखा होगा तो वो हमें पता चल जाएगा फुट नोट है। एंड नोट जो होगा आई बटन की तरफ आई लिखा होगा। ठीक हो गया। तो मैं दोबारा यहाँ पर आया और मैंने इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया। आप देखें तीसरा भी दिया। बात समझ आई ये दोनों चीजों की। ये एंड पेज पे देखिए, इसके बाद कोई पेज नहीं है, ये एंड पेज है। बात समझ आ रही है। और ये जो लिखा हुआ, ये आखिरी क्यों लिखा हुआ है, ये हर पेज का है अलग अलग। ये देखें जी, हर पेज पे देखें नीचे लिखा होगा नॉट गुड, ये जो मैंने जिस पे लिया है आई विल ऑलरेडी चेक। बात समझ आ गई। नोट अपना क्या कहते हैं, फुट नोट और एंड नोट के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेक्स्ट फुट नोट। अब जहाँ जहाँ फुट नोट लगा हम पूछना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे, ये देखें नेक्स्ट फुट नोट या प्रीवियस हम चेक करना चाहें। मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है जी, वो मुझे यहाँ लेकर आ गया जी। क्या चीज़ देख रहा हूँ मैं, ये फुट नोट देखना चाह रहे हैं। आप जो भी देखना चाह रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह मुझे एंड नोट चाहिए और एंड नोट चेक करना है, कोई भी करना है, इस लकीर पे आना है आपने, इस डॉट पे, और यहाँ लिखा है नेक्स्ट एंड नोट, तो एंड नोट देखते जाएंगे आप। वहाँ से हमारी ये सारे एंड नोट दिखा दिए उसने। अब ये शो नोट, आप शो करवाना चाह रहे हैं सारे नोट। अब इसमें दो किस्म के नोट होते हैं, दो किस्म में आता है। एक वे व्यू, कोई बात नहीं, व्यू फुट नोट एरिया, एक है व्यू एंड नोट एरिया। अगर मैं सारे फुट नोट चेक करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया तो सारे फुट नोट ये दिखा दिया इसने। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर अल्लाह भला करे, ये देखें ये फुट नोट आ गया, इसके सारे एक एक किस्म दिखा दिए। इसी तरह अगर इसके अंदर ये हम अगर नेक्स्ट एंड नोट करना चाह रहे हैं तो एंड नोट हो गया। अगर हम सारे चेक करना चाह रहे हैं तो शो में आपने जाना है और यहाँ पर आपने एंड नोट एरिया सारे देख लेना है, तो ये एंड नोट एरिया सारे दिखा दिया। ये चीज़ें आपको इसके अंदर, यानी ये फुट नोट का मैंने आपको बारे में ये बता दिया। पहले मैंने टेबल ऑफ द कंटेंट पढ़ाया, फिर फुट नोट की जो तरीकाकार था और एंड नोट का तो वो मैंने आपको बता दिया। यानी पैराग्राफ पे सिचुएशन पे चल रहा है भी। इसके बाद हमारे पास है इंसर्ट सिटेशन, ये भी पैराग्राफ के ऊपर ही चल रहे होते हैं। तो ये किस तरह से होता है, क्या चीज़ इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है और अब हम पढ़ने लगे इसके अंदर ही रेफरेंस मेन्यू में इंसर्ट सिटेशन एंड वेबोलोग्राफी। ठीक है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर होम पे आता हूँ और इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ इंसर्ट सिटेशन एंड वेबोलोग्राफी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब इसके लिए भी मैंने कुछ पैराग्राफ ले लिए, ये कुछ पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है। मैं किसी एक पैराग्राफ पे यहाँ पर आ गया हूँ, MS वर्ड वाले पे आ जाता हूँ। ये MS वर्ड का पैराग्राफ आ गया मेरे पास। इस पैराग्राफ पे आके मैं रिव्यू अपना रेफरेंस मेन्यू में चला गया और इसके अंदर मेरे पास ये इंसर्ट सिटेशन, मैंने इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक किया। अब इसके अंदर दो दे रहा है, तो हमने पहले वाले का यूज़ करना है एड न्यू सोर्स। एड न्यू सोर्स तो ये हमारे पास एक खुल गया क्रिएट अ सोर्स। ऊपर लिख रहा है कि कोई बुक है या बुक सेशन है या जर्नल आर्टिकल है आपका कोई, या आर्टिकल ऑन द पीरियडिकल है आपके पास, या कोई आपका क्या कहते हैं आपने कोई कॉन्फिडेंस प्रोसेसिंग का काम करे वो, या कोई रिपोर्ट है आपकी। तो मैंने कहा भाई बुक है, तो यहाँ मैंने बुक को सिलेक्ट कर लिया। बुक को सिलेक्ट करने के बाद या ऑथर नेम पूछता है तो आपने कोई भी नाम दे दिया, मैंने यहाँ से दे दिया RANANADEM नदीम। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है टाइटल, तो मैं यहाँ टाइटल लिख देता हूँ नेटवर्किंग कोर्स। नेटवर्किंग कोर्स की मैंने बुक बनाई है। ठीक हो गया। ईयर मैंने लिख दिया यहाँ पर सन 2002। सिटी मैंने लिख दिया यहाँ पर KARACHI कराची। और यहाँ पब्लिशर का नाम मैंने पब्लिश किससे कराई है, तो वो है डिसेंट पब्लिक।
रीसेंट पब्लिक वाले जो है उनसे मैंने इसको पब्लिश का मतलब होता है कि छपवाई अपनी बुक, ठीक है ना, उसे पब्लिशर कहते हैं हम लोग। तो मैंने इसको ओके कर दिया, तो यह नदीम लिखा गया, सन 2002 लिखा, इसे हम बोलते हैं सिटेशन, ठीक है, इंसर्ट द सिटेशन। अब मैं एक और एक्सेल पे आता हूँ, मैं इस पे मैंने यहाँ क्लिक रखा, इंसर्ट द सिटेशन, ठीक है, यहाँ देखें नदीम आ चुका। मैंने फिर ये ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किया, मैं एक नया करना चाह रहा हूँ, बुक ही है मेरे पास, और यहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया समीर। समीर जो ये मैंने ऑथर का मतलब होता है लिखने वाला, राइटर, लिखने वाला, ठीक है, बुक को लिखने वाला। टाइटल समीर ने जो लिखी है वो लिखा है इसने बुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है जी। और ईयर आपका आ रहा है 2007, ठीक है, सिटी है कोयटा, और पब्लिशर का नाम है अली इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये आपको सब कुछ देंगे जहाँ काम कर रहे होंगे आप लोग। ओके किया मैंने यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर समीर 2007 लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह मैं एक इस वाले पे आ गया, MS एक्सेस पे, मैंने इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक किया, फिर मैंने ये ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किया, तो ये खुल के ऑथर का नाम पूछा, या बुक है, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं क्या चीज़ है। मैंने यहाँ बुक ही रहने दी, और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने आके लिख दिया HASHIM हाशिम, ठीक है। टाइटल नेम, टाइटल का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया SMM पैनल, SMM पैनल, बात समझ आ गई। SMM पैनल कोर्स की बुक बनाई है, और ये बनाई है 2022 में, ठीक है। सिटी है इस्लामाबाद, और पब्लिशर का जो नाम है वो है ZA थिंक, ठीक है जी। ये पब्लिशर था जिससे आपने पब्लिश करवाई अपनी बुक, और यहाँ पर आपने कर दिया ओके। तो ये देखें हाशिम 2002, एक और मैं यहाँ बना रहा हूँ, 4 कर देता हूँ। फिर मैंने आया इंसर्ट सिटेशन, आपको समझ में आनी चाहिए बात बार बार। मैं आ रहा हूँ ऐड न्यू सोर्स पे, और यहाँ पर आके मैंने बुक ही सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ मैंने आके ऑथर का नाम रख दिया काशिफ रजा, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने आके लिख दिया जो ये क्लास कोर्स उसने बनाया उसका नाम है यूट्यूब प्रमोशन कोर्स, ठीक है जी। अब इसने जो ईयर है वो है 2024 में। सिटी की बात करें इसकी मुल्तान, ठीक है। पब्लिशर की बात करें गाबा के नाम से बना दी, ठीक है, ओके कह दिया। तो ये कुछ आपको समझ में, ये चीज़ें मैंने लिखी, इसे बोलते हैं सिटेशन। अब मैंने इस इंसर्ट सिटेशन पढ़ाया, तो अब हमारे पास मैनेज सोर्स भी है, मैनेज सोर्स इसी की होती है, तो इसको हम नहीं करते पहले। अब मेरे पास ये लिखा है बिबलियोग्राफी। अभी क्या चीज़ होती है, जैसे हमने टेबल ऑफ द कंटेंट का किया था, इस तरह हम चाहते हैं कि ये जितने भी हमने सिटेशन डाले इनको एक पेज पे हम शो करा दें बिबलियोग्राफी के। अब मैं अगर इनको पेज ऊपर चले जाता हूँ जहाँ मुझे क्लिक करना है, इसी के नीचे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, और ये देखो मैं बिबलियोग्राफी क्लिक करता हूँ। अब इसने मुझे यहाँ पर कुछ डिटेल दे दी इस तरह से कि ये फॉर्मेट कहते हैं, किस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए। मैंने कहा यार ये पहला ही फॉर्मेट दे दो। अब जब मैंने पहले ही फॉर्मेट पे क्लिक किया, देखें इस बुक में जितने ऑथर थे उन सबके नाम आ गए, हाशिम, नदीम, रजा, ठीक है ना, और समीर, ठीक है। अब रजा आप छोटा लफ्ज आ गया, के बाद में कर दिया काशिफ, राणा को आर बाद में कर दिया, नदीम पहले, बात समझ आई है। इसी तरह आप लोगों का नॉर्मल नाम था, आपका नॉर्मल सिंपल रहने दिया उसने, बात समझ यहाँ तक। तो ये हमने जो काम किया, पहले इंसर्ट सिटेशन की, फिर हमने उसके बाद बिबलियोग्राफी यानी उसकी पूरी बिबलियोग्राफी यानी आपकी ज़िंदगी यानी आपकी जो बुक है उसमें जो जो बंदा क्या कहते हैं काम किया उसके बारे में नीचे डिटेल दे दी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये आपने इसी तरह रहने देना, इसको नहीं छेड़ना स्टाइल को। इसके बाद है ये मैनेज सोर्स। क्या चीज़ है मैनेज सोर्स? यही है कि जो आपने ये अपने जो जिसकी सोर्स आपने बनाई है प्रमोशन, और ये आप इसको कॉपी करना चाहें, आप इसको डिलीट करना चाहें,
तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ वेब डेवलपमेंट का भी हर चीज़ का, अगर मैं चाहता हूँ इसको लेना न्यू इंसर्ट करना तो मैं यहाँ पर न्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने आया और मैंने यहाँ से नए नाम पे यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखें खान लिखा हुआ, खान वाइस कुछ भी है, तो आप इनको भी एडिट करके चेंज करना से कर सकते हैं। डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सोर्स है इसमें, उसमें कुछ नहीं ऐसी चीज़। बात समझ आ गई इस सोर्स में। अब मैंने इसके अंदर आपको सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में भी बता दिया, आपको मैंने फुट नोट एंड नोट के बारे में बता दिया, टेबल ऑफ द कंटेंट भी आपको बता दिया। 1 2 3 हमने इसके अंदर जो है चैप्टर क्लियर कर लिए। अब हमारे पास है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन मैंने आपको बताया था, किसी भी इमेज के नीचे आपको कुछ कैप्शन लिखना, कैप्शन का मतलब टेक्स्ट लिखना, तो ये यूज़ किया जाता है। अब इसी के साथ इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर, यानी टेबल जो आपने तस्वीरें ली है पूरी बुक में, उनकी भी आपने एक पूरी इंसर्ट टेबल, एक फहरिस्त बनानी है, उसको अपडेट भी करना है। क्रॉस रेफरेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं भी आपको कैप्शन के बारे में पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, अगर ये देखें अभी तक हमने ये पढ़ लिया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ इंसर्ट कैप्शन। ठीक है, और ये भी मैं इसमें कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर एंड अपडेट टेबल। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा यहाँ से कलर इसका चेंज कर दूँ अभी। अब मैं ये जो लिखाई है, मैं किसी लिखाई पे आ जाता हूँ, MS वर्ड और एक्सेल पे आ जाता हूँ, और मुझे जो पहले देखना करना क्या काम है, मुझे करना है इंसर्ट कैप्शन करना है। कोई पिक जो है उसके ऊपर काम करना है। इससे पहले मुझे कोई पिक लेनी पड़ेगी। पहले इंसर्ट पे मैं आया, मैंने यहाँ पर आके एक पिक ले ली, यहाँ से पिक्चर में जाके पिक्चर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे डेस्कटॉप पे आया, डेस्कटॉप पे मैं आके यहाँ पर मैंने इंस्टॉलेशन इसमें आ गया, यहाँ पर मैं आके आ गया, ये एक पिक मैंने क्लिक कर दी। ठीक है जी, कराज गर्मी शुरू होने वाली है, बस कुछ दिन ही बाकी है, और ये फ्रिज रेफ्रिजरेटर और इसी के हवाले से इसको मैंने छोटा कर लिया, आप लोगों को पता छोटा करने का। ठीक है जी, और छोटा कर लेता हूँ जितना मुझे मकसूद है करना है इसको, बस। ठीक है जी, यहाँ मैंने आके क्लिक किया, और ये देखें दूसरा लफ्ज़ है स्क्वायर। अब इनको फ़र्क देखोगे अलग अलग है। स्क्वायर देखो, स्क्वायर करा मैंने, और जब स्क्वायर मैंने किया, देखो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ जा रहा है, यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे बैठाना चाह रहा हूँ वैसे नहीं बैठा, तो मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया, और मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, ये टाइट है, इसके बाद ये थ्रू है, उसके बाद यहाँ पर ये बॉटम है, उसके बाद ये बिहाइंड है, इसके बाद ये मैं ऊपर वाला करके देखता हूँ, ये लिखा है इन लाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ विद लाइन आ जाए। अब देखें, अब ये मैंने यहाँ लिया होता विद लाइन टेक्स्ट के साथ, ये आ रहा है यहाँ पर। अब मैं अगर इसको उठाता हूँ, ये देखें उठ रहा है नहीं, क्योंकि ये विद लाइन पहली लाइन में इसके टेक्स्ट के साथ आ जाए लिखा है। अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये थ्रू करता हूँ, ये देखें, अब मैं इसको जहाँ कर रहा हूँ देखें यहाँ आ रहा है, यहाँ कर रहा हूँ यहाँ आ रहा है, यहाँ कर रहा हूँ यहाँ आ रहा है। बात समझ आ रही है? अब मैं चाहता हूँ यहाँ नहीं, इस टेक्स्ट के सामने यूँ आए, ये तो हेडिंग थी, ये तो टेक्स्ट के सामने मैंने ले लिया था। अब मैंने ये सिलेक्ट करके रखना है। अब मेन पॉइंट पे हम आए थे रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू में जब हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रखते हैं इसको, तो हमारे पास ये जो क्या कहते हैं इंसर्ट कैप्शन है, देखो ये सब डिम होगा। इंसर्ट कैप्शन जब हम लगा देंगे, देखो ये भी शो हो जाएंगे। पहले इंसर्ट कैप्शन पे मैंने क्लिक किया तो फिगर 1 बोल रहा है, आप फिगर 1 दें, इसका नाम चेंज करना चाहते हैं कुछ भी तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो इनकी तरफ से यही आ रहा है, कोई चेंज नहीं करना, फिगर 1 ही आ रहा है, हम यही रहने देंगे। एड ऑटोमेटिक कैप्शन, इसके अलावा पोजीशन, फिगर लेवल, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा सेम सेम। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये इसने फिगर के बारे में बता दिया, फिगर 1। इसको मैंने छोटा बड़ा जितना करना है मैंने इसको कर लिया इस तरह से। और अगर इसका साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ आपको पता सेलेक्ट करके बढ़ाने का। तो ये मैंने उठा के थोड़ा सा नेम हम लोग यहाँ पे चेंज कर देखते हैं, यहाँ से अगर हो जाए अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका नेम चेंज करते हैं, हम बोल देते हैं AC सर्विस। ठीक हो गया जी। अब इसको अगर हम यहाँ से पकड़ के करें, बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ देख लेते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पर जाके इसको बड़ा करना चाहें, बड़ा होगा, यहाँ से नहीं हो रहा है। ठीक है जी, हो गया ना बड़ा, सर्विस गुम हो गई, वो इसलिए गुम हो गई। यहाँ से हमें बड़ा कर देना और इसको यहाँ रख देना। इस पर आके मैं इसका थोड़ा सा कलर जो है उसको भी मैं चेंज करता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मैंने एक खूबसूरती से एक ये बना दिया। ये क्या चीज़ है, कैप्शन लिखा है, इंसर्ट द कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है टेक्स्ट लिखना। ठीक हो गया, मैं रेफरेंस में आया, मैंने ये एक कैप्शन यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये खुल गया, इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर। अब तो एक से तो नहीं बनेगा, अब मैं यहाँ पर क्लिक करके छोड़ता हूँ और मैं
इंसर्ट में जाके दोबारा एक पिक्चर ले लो, 3-4 पिक्चरें लेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो मैंने एक पिक और ले ली, इसको मैंने छोटा किया, छोटा करना आप लोगों को पता है तो इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं अगर स्क्वायर कर रहा हूँ, देखें खुद ब खुद ही इधर हो जाएगा, लिखाई उधर चली जाएगी। ये भी चीज़ें नोट कर लें, स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये इधर हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करके रखना है आपने, रेफरेंस मेन्यू में जाना है आपने, और यहाँ पर आपने इंसर्ट कैप्शन कर देना है। तो ये फिगर 1 लिखा हुआ आएगा, क्यों हमने वहाँ नाम चेंज कर दिया, नहीं तो 2 3 लिखा हुआ आ रहा था। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर आके हमने इसका नाम कर दिया एसी इंस्टॉलेशन। ठीक है, एसी को इंस्टॉल कर रहा है बंदा यहाँ पर, एसी इंस्टॉलेशन मैंने लिख दिया। होम पे आया मैं, इसका कलर चेंज करना है मुझे, तो मैंने पहले इस पर यहाँ से भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ साइज़ मैंने पकड़ा और साइज़ मैंने कर दिया 20। ठीक है जी, मैंने इसको थोड़ा छोटा किया, फिर मैंने इसको यूँ किया और ये एडजस्ट कर दिया, मैंने इसको पकड़ के मैंने यूँ कर दिया, अब ये यहाँ लिखा गया। ठीक है, अब मुझे दोबारा एक और इंसर्ट में जाता हूँ मैं, फिर हम एक पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, और मैं अब जो पिक्चर ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ ये रिपेयर की। एक मैंने पिक ले ली, इसको मैंने किया छोटा, 3 पिक मैं इसीलिए ले रहा हूँ समझाने के लिए, आपको समझ में आ सके। ठीक है जी, ठीक है जी, ये मैंने एक पिक ले ली, और इसको मैंने पहले यहाँ से करने से पहले इसको यहाँ घुमा के देखता हूँ, नहीं घूम रहा। मैंने यहाँ से ले लिया थ्रू, और मैंने इसको लिया यहाँ। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पर। अब ये सिलेक्ट है, मुझे रेफरेंस मेन्यू में जाना है और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको ओके करना है, तो ये टेक्स्ट आ गया नीचे। अब इसको मैं लिख देता हूँ एसी रिपेयर। ठीक है, अब मैंने इसको आके यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसका कलर बदल दिया, और इसका मैंने साइज भी बढ़ा दिया। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको जहाँ चाहूँ इसको सीधा कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब हमने यहाँ कितनी ले ली, 3 तस्वीरें ले ली और 3 कैप्शन तैयार कर लिए। ठीक है, अब हम जाते हैं रेफरेंस मेन्यू में। अब हमने यहाँ रेफरेंस में जाके इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर क्या किया हमने, इंसर्ट कैप्शन हमने ले लिए 3 जी। ठीक है, कैप्शन का मतलब होता है टेक्स्ट लिखना किसी भी पिक के नीचे। ठीक है, उसको हम कैप्शन कहते हैं। जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, इसे इंसर्ट द कैप्शन कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर। अब फिगर की हमने टेबल बनानी है जी, हमने फिगर की टेबल बनानी है। तो अब हमने जो है यहाँ पर आगे इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर, अब पेज की लास्ट में बनानी है, स्टार्ट में बनानी है, जहाँ बनानी है आपने वहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है जी, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और मैं यहाँ पर आगे रेफरेंस में आया और मैंने ले दिया इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ जहाँ रही फिगर बनी हुई है, मैंने कहीं पे नहीं बताया कि क्या किस तरह फिगर, मैंने यहाँ पर ओके कर दिया सर। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, नो टेबल ऑफ द फिगर इंटायर फाउंड, कोई भी टेबल हम फाउंड नहीं कर सके आपकी जो आपने बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आके देखूंगा अगर ये तमाम टेबल बनी हुई है मेरे पास। शो द पेज ऑफ द नंबर, टेम्पलेट, क्लासिक की थी हमने, क्या की थी, इसको सेंटर रखी थी। अब यहाँ पर फॉर्मेट मांग रहा है, हमने तो फॉर्मेट हमने तो सारी मॉडिफाई कर दी। फिगर, अब वो टेबल है, फिगर है, नन है, ऑप्शन में चले जाते हैं हम। वेबोग्राफी कैप्शन है ना हमारा जी, हमने यहाँ से कैप्शन सेलेक्ट कर लिया, ओके किया तो ये कैप्शन आ गया। ठीक है, वहाँ सेटिंग के अंदर हमने कैप्शन लिया था, इसको कैप्शन मान के चले हम, तो एक कैप्शन है। अभी 4 पेज नंबर 4 पे बता रहा है जी। आपने इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल, और यहाँ पर जब ये बनना क्या आ जाएगा, उंगली इस तरह की पूरा एक बाजू सा इस तरह सेट कर देगा, आपने इस पर क्लिक करना, ले जाएगा। बात समझ आई? फिगर और एक बार दोबारा रिपीट करवाना।
करवाता हूँ। ये क्लिक किया, इस वाली पे आ गया, ये क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। अब हम जिस चीज़ को बनाएंगे, हमें पता था हमने कैप्शन बनाया था, तो हम जब ये इंसर्ट कर देते हैं, बाहर आ जाता हूँ, ये देखें यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर पे आपने जाना है, और यहाँ पर हमने जो सेटिंग की है, हमने यहाँ पर देखते हैं यार क्या चीज़ है, क्या हमने यहाँ पर आया ऑप्शन में, ऑप्शन में देखो ये लिखा है बेबोग्राफी, तो हमने बेबोग्राफी तो नहीं बनाई इसकी, हम तो कैप्शन पे काम किया, या हमने एंड नोट पे काम किया, हेडिंग पे किया, किस पे किया, हमने तो कैप्शन पे किया, तो आपने कैप्शन ओके करके इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना, तो ये आपके पास ओके हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हमारे को अपडेट टेबल का मतलब ये होता है कि मैं एक और पिक ले लेता हूँ और फिर यहाँ क्लिक करूँगा, ये खुद ब खुद आ जाए, उससे अपडेट कहते हैं। ठीक है जी, क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ पहले से, तो आप वहाँ देख सकते हैं, वही चीज़ है ये। तो मैं अभी यहाँ पर कहीं क्लिक कर देता हूँ और एक पिक और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया समीर की, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ, वहाँ क्लिक किया और इंसर्ट में आया, और यहाँ से मैंने अब ये वाली यूज़ करता हूँ एक। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर एक ली और मैंने यहाँ पर डायग्राम कर दी, बना दी। ठीक हो गया जी। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, और यहाँ पर आके मैंने ये इन लाइन है, लाइन में भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ जाऊँ इसमें कर दूँ, तो ये खुद ब खुद देखो लिखाई वहाँ चली गई। ठीक हो गया, तो ये मैंने यहाँ कर दिया, इसका छोटा बड़ा करना मैंने कर दिया। ठीक हो गया, ये भी हमने एक ले ली, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, हम गए रेफरेंस में। ठीक है ना, अब रेफरेंस में जाके हम नीचे इसके कुछ लिखना चाहें, वो हम उसके लिए जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं चाहे हम डायरेक्ट करना चाहे तो वहाँ कर सकते थे। ठीक है, हम यहाँ रेफरेंस में आ गए और इंसर्ट कैप्शन के लिए मैं यहाँ पर आया, सिर्फ इंसर्ट कैप्शन मैंने ओके कर दिया, तो ये लिखाई इधर आ गई। इस लिखाई को हमने चेंज कर दिया, एस लिख दिया मैंने सिर्फ। ठीक है, और एस लिखने के साथ साथ मैंने इसका साइज जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, साइज कैसे बढ़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाहर क्लिक कर दें एक दफ़ा, नहीं तो यूँ भी करें तब भी हो जाएगा, और यहाँ पर आके हमने इसका साइज बढ़ा देना है। ठीक है जी, ये एस हो गया, इसको मैंने यहाँ से उठा के थोड़ा बीच में रख दिया, या इसकी यहाँ रख दिया मैंने, और इसको यूँ कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया। अब जो मैंने ये रख दिया, मैंने दोबारा रेफरेंस मेन्यू में आए, हमने ये बना दिया। अगर हम ये ना बना तो मसला नहीं, तो नीचे लिखना कुछ भी। हमें अब यहाँ पर जो है कैप्शन तो हमने ले लिया, नीचे कैप्शन मैंने आपको सिखा दिया, बाबा दिखा बताना नहीं था मुझे, ये भी हो गया। अब ये लिखा हुआ है अपडेट, नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने अपडेट के लिए आपको बताया, ये सिर्फ ये लिखानी थी। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर तस्वीरों में, ये तस्वीरों का है ना जी, यहाँ select यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, या किसी एक यहाँ कोने पे कर दें या शुरू में कर दें, कहीं पे भी हमने यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। उसके बाद ये देखें अपडेट टेबल डिम से हट गया। अब अपडेट टेबल पे आपने यहाँ क्लिक किया जैसे ही, तो ये बोलता है इंटायर अपडेट इंटायर टेबल पे आपने क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो देखें ये एस आ गया, जितनी भी आपने किसी ने नहीं डाली होंगी दोबारा आ गया, और उस पर ले जाएगा। तो ये बात भी आपकी यहाँ क्लियर होगी। क्रॉस रेफरेंस मैंने कैप्शन भी पढ़ा दिया आपको, टेबल ऑफ द कंटेंट, फुट नोट, सिटेशन एंड बिबोग्राफी, ये भी मैंने पढ़ा दी। इसके अलावा कैप्शन पढ़ा दिया। अब रह गया इंडेक्स और टेबल ऑफ द अथोराइज। सही है, ये सेम सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ। अब ये लिखा है मार्क एंट्री, आपने जितनी भी काम पैराग्राफ हो, कुछ आपने डेटा लिखा हो, अब उसको आप मार्क करना चाह रहे हैं। मार्क एंट्री, मार्क सिटेशन, यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन पड़ा है, अब मार्क सिटेशन भी इसी से लेन देन है। अब यहाँ पर मार्क एंट्री और इंसर्ट सिटेशन को मिलाकर मार्क सिटेशन बना है। मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ मार्क एंट्री। तो अगर मैं ऊपर चला जाऊँ, जो आज मैंने क्लास करनी है, क्योंकि मुझे आज क्लियर कराना है, फिर आप प्रैक्टिस इसी करते रहे। इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है, और मार्क एंट्री। अब मैं ये करवा रहा हूँ, बाद में आखिरी में होगा इंडेक्स सिटेशन और सॉरी मार्क सिटेशन और इंसर्ट टेबल ऑफ द अथॉरिटीज। ठीक है ना, तो ये हम बाद में करेंगे। पहले मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फिर दोबारा ये हम पढ़ाने लगा। इंसर्ट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब फेरिस्ट ही होता है, जो शुरू में आपने देखा है हर बुक के होती है। तो अब ये कैसे होगी, इंडेक्स एंट्री, ये भी हम पढ़ लेते हैं। मार्क एंट्री, सॉरी, अब हमने किसी चीज़ को मार्क करना है, उसकी एंट्री बना लेंगे। मैं यहाँ पर ये हेडिंग्स में ही आ गया दोबारा अपने काम पे, और रेफरेंस मेन्यू में चला गया मैं दोबारा, और इसके अंदर मेरे पास ये देखें, ये डिम है, ये ऑन है, ये डिम है। अपडेट तो अब तक नहीं होगा ना जब तक कुछ बना नहीं। और ये है फेरिस्ट बनाने का। अब फेरिस्ट किसकी बनेगी, अब मखसूस वर्ड है जो हम चाहते हैं कि मुश्किल वर्ड है, इसकी मीनिंग नहीं मालूम या कोई ऐसी बात है, कुछ भी हम शो करवा दें,
تو وہ ایک جگہ پہ پیج پہ آخر میں شروع میں شو کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مارک انٹری کا مطلب یہ ہے، مارک انٹری کا مطلب یہ ہے جو آپ نے ڈاکومنٹس بنایا ہے اس میں کوئی مشکل ورڈ ہے یا کوئی ایسے لفظ ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی پتہ چلے، تو وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مارک انٹری. تو مارک انٹری پہ میں نے یہاں کلک کیا، الرٹ شفٹ ایکس دبائیں گے تب بھی آ جائے گا، الرٹ شفٹ ایکس. ٹھیک ہے جی. تو یہ مارک انڈیکس انٹری میرے پاس کھل کے آ گئی. اب ہوتا کیا ہے، مارک انڈیکس انٹری میں ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں ہم چاہ رہے ہیں اس میں سے کچھ ورڈ اس طرح کے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیج کے آخر میں یا شروع میں شو ہو جائے، کالم وائز جس طرح بھی ہم چاہیں. تو میں یہاں پہ پڑھنے لگا ایسے ہی، ٹو میک یور دا ڈاکومنٹس لک پروفیشنلی. یار ٹھیک ہے، میں نے پروفیشنل پہ کلک کیا ڈبل، تو یہاں پر آ کے میں نے یہاں کلک کروں گا، خود بخود لکھا جائے گا. بات سمجھیے گا. یہ دیکھیں آ گیا خود بخود لکھا ہوا. میں نے مارک پہ کلک کیا، کوئی سیٹنگ نہیں چینج کی، کوئی بولڈ اٹیلک نہیں کیا. اس کو کرنا ہے بولڈ تو یہ دیکھیے بولڈ بتا رہا ہے، اٹیلک بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کرنٹ پیج پہ یا پیج رینج کرنی ہے ہم نے کچھ بھی. ٹھیک ہے. میں نے یہ دونوں چیزیں کر کے مارک پہ کلک کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ کچھ چیزیں بنی آگی جگہ جگہ، دکھ رہے ہیں آپ کو وہاں سے ہماری جگہ جگہ پہ. یہ ہم ہٹا دیں گے، مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد میں نے جان بوجھ کے پھر پڑھنے لگا آگے، پروڈیوس ورڈ پرووائڈ ہیڈر اینڈ فوٹر کور پیج. ٹھیک ہے یار، ہیڈر کو پہلے کر لیتا ہوں. یہاں کلک کروں گا، ہیڈر آ گیا، مارک. فوٹر پہ کلک کیا، فوٹر پہ کلک کیا، یہاں آیا تو فوٹر ہو گیا، مارک. اچھا جی، پیج کور صحیح ہے بھائی، کور بھی ہونا چاہیے. یا کلک کر دیا، مارک. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح میں نیچے پڑھتا ہوا کمپلیمنٹ ایچ ادر آف دا ایگزامپل کین اے ٹو بی آر میچنگ دا کور پیج اینڈ فالا ڈفرینٹ نہیں چاہیے مجھے. میں آیا نیچے اور پڑھتا ہوا، میں نے کہا اس کے اندر تھیمس. ٹھیک ہے یار، تھیم چاہیے، تو میں نے یہاں کلک کیا، تھیم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. میں آگے اور پڑھنے کے لیے آیا تو میں یہاں پڑھتا پڑھتا میرے پاس ایک آپشن اور آ گیا، بٹن ورڈ آف ٹو بی سیم آف دا ٹو چینج یور دا وے آف دا پکچر. ٹھیک ہے جی، پکچر. یہاں کلک کیا، پکچر ہو گیا. تو یہاں تک میں نے تھوڑا سمجھا اور میں نے یہاں سے کلوز کر دیا. اب میں نے کیا کیا، ریفرنس مینیو میں آیا تھا. ریفرنس مینیو میں آ کے میں نے یہاں پر انڈیکس کے آپشن میں گیا اور اس کے اندر میں مارک انٹی سے مارک کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دوسرا آپشن ہے انسرٹ انڈیکس. اب انڈیکس کو انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے یہ جو کیا ہوا ہے، اس کو میں جاؤں گا ہوم پہ اور یہاں پر دیکھیں یہ آپشن آ رہی ہے، اس کو کلک کریں، یہ ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ آئیں گے دوبارہ ریفرنس میں. ریفرنس میں آنے کے بعد یہ دیکھیں لکھا ہے انڈیکس، انسرٹ انڈیکس. ٹھیک ہے. آپ جو یہ لکھا نیچے لکھا ایڈ ان انڈیکس لسٹنگ کی ورڈ، یہ کی ورڈ ہے چھوٹے چھوٹے آپ نے جو مین میں نکالے، اینڈ دا پیج آف دا نمبر دے اپیئر آن. آپ کو یہ بتائیے کون سا ورڈ کون سے پیج پہ موجود ہے. تو اس کو جہاں لینا چاہے آپ وہاں پہلے آپ کیا کریں گے، میں انہی کے نیچے لیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں ہر چیزیں. تو یہاں پر ہی میں نے لے لیا اور میں نے یہاں پر کلک کر کے اور میں دوبارہ اپنے اس پہ جا کر اور یہاں پر میں نے انسرٹ انڈیکس بنا دیا. انڈیکس مطلب تھا فہرست بنانا. تو میں نے جیسے اس پہ کلک کیا، جتنے بھی ہم نے ورڈ لیے ہوں گے تو وہ یہاں شو ہو جانا چاہیے. اب کالم 1 2 جتنے میں چاہیے آپ اس کو یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں. بات سمجھ آ رہی ہے جی. اور جیسے ہی آپ اس کو اوکے کریں گے تو وہ یہاں پر آ جائیں گے. دیکھو ہم نے کور لیا تھا، پیج نمبر 4 پر ہے. فوٹر لیا تھا، ہیڈر لیا تھا، پکچر لیا تھا، یہ پیج شو کر رہا ہے سامنے سامنے. بات سمجھ آ گیا تھا جی. اچھا جی. تو ہم نے جو ہے اس ٹائم پہ انڈیکس پڑھ لیا. مارک انٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مشکل ورڈ ہے یا کوئی ایسے ورڈ ہے آپ چاہتے ہیں کہ کون سے کس پیج پر ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور میں اس کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ کوئی مشکل ورڈ ہے اس کی میننگ کے لیے اس نے یہاں لکھ دیا، ہم وہ سمجھ رہے اس کو. بات سمجھ رہی، آپ کی مرضی، آپ کسی طرح بھی اس کو ٹیکل کریں بات کو. اچھا جی. اب اس کو اپڈیٹ کرنا، اگر میں کوئی ایک نیا ورڈ دوبارہ لے لوں گا تو یہ کیا، پھر اپڈیٹ کا آپشن آ جائے گا، انڈیکس اپڈیٹ. ابھی تو میں نے کوئی نہیں لیا نیا، میں جاتا ہوں تھوڑا پیچھے اور اس کا شارٹ کٹ کیا تھا چھوڑو، کلک کر دیتا ہوں. میں نے کلک کیا اور میں یہاں آ گیا اور میں اوپر آ کے ان میں سے کوئی میں یہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے یہاں کلک کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کو میں نے یہاں پر آ کے مارک کر دیا، کلوز کر دیا. ٹھیک ہے. اب میں نے جہاں پر یہ سارا کچھ، پہلے اس کو میں ہوم پہ جاتا ہوں، ہوم پہ جا کے میں نے اس سے ہٹا دیا اور
یہ میں اپڈیٹ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ چیزیں ہیں. یہاں پر میں نے کلک کر دیا یا کسی ایک سنگل پہ کلک کر دیا یہاں پر. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں پر آ کے دوبارہ اپنا ریفرنس مینیو میں آیا اور یہاں پر آ کے یہ اپڈیٹ انڈیکس لکھا ہوا ہے, اس پہ میں نے کلک کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں یہ نیا ایک تھا, نئے پیج پہ تھا, 1 پیج پہ, تو اس نے بتا دیا اپڈیٹ ٹیبل اور 1 پیج پہ. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ انڈیکس کے بارے میں نے آپ کو پڑھا دیا. ٹھیک ہے, میں نے ٹیبل آف دا کانٹینٹ بھی پڑھا دیا, فٹ نوٹ بھی پڑھا دیا, سیٹیشن اینڈ ویبوریوگرافی پڑھا دیا, کیپشن پڑھا دیا, کسی بھی امیج کے نیچے جو ہم کیپشن لکھتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیا, اور اس کی فہرست بنانا سکھا دی. سب کی فہرست کر رہے ہیں ہلکا ہلکا. اس کے بعد ہمارے پاس آ گئی تھی مارک انٹری, یعنی کوئی ایسے ورڈ جو آپ کے ڈاکومنٹس میں موجود ہو اور آپ اس کی بھی ایک فہرست بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس لاسٹ میں آ گیا مارک سیٹیشن. ٹھیک ہے, انسرٹ سیٹیشن آپ نے پڑھا تھا کہ آپ نے جتنے بھی آتھر ہیں یعنی جو بک لکھ رہے ہیں ان کے جو نام ہے رائٹر کے, وہ ہم نے انسرٹ کیے تھے. اب انہی کو ہم نے مارک کرنا ہے. اب انسرٹ سیٹیشن اور مارک انٹری جو ورڈ ہے اور انسرٹ کیپشن, جس کو بھی چاہے ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ کیسے کریں گے؟ مارک سیٹیشن پہ میں نے کلک کیا تو یہ میرے پاس ایک کھل کے آ گیا. یہاں لکھ رہا ہے شورٹ سیٹیشن ڈالیں. یہاں پر شورٹ سیٹیشن ڈالے تو میرے پاس تو بھائی شورٹ سیٹیشن میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں بھائی, میں کچھ لے لیتا ہوں. میں نے یہاں سے لے لیا اسمارٹ آرٹ. ٹھیک ہے, یہ میں نے لیا اور میں نے یہاں پر آ کے یہاں چھوڑا تو دیکھیے اسمارٹ آرٹ لکھا ہوا گیا, اوپر بھی لکھا گیا. اب میں نے اس کو کر دیا مارک. ٹھیک ہے, مارک ہو گیا, وہی ہیفن بن گیا, یہ ساری چیزیں. اور میں نے اسی طرح کسی اور لفظ کو لے لیا, یہاں سے میں نے لے لیا اللہ بھلا کرے ریڈنگ کو, اور یہاں پر آ کے میں نے دوبارہ جو ہے اس کو یہاں پر آ کے چھوڑ دیا تو یہ آ گیا, مارک کر دیا میں نے پھر اس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اسی طرح میں یہاں پر آیا سائڈ بار, اس پہ کلک کیا اور میں نے یہاں پر آ کے کلک چھوڑ دیا, اس کو بھی میں نے مارک کر دیا. ٹھیک ہو گیا بات. اب اس کے اندر آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ جو کیٹیگری وہ کس میں آ رہی ہے, کیسز میں آ رہی ہے. آپ یہاں کیٹیگری چینج کریں, کیسز سلیکٹ کرنا پڑے گا. جیسے وہاں آپ بولے تو یہ کیسے آیا تھا, تو یہ ہمیں بات پتا ہونا چاہیے کس میں کیا چیز کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیسز ہم نے آتھر میں نہیں آیا, آتھر میں آتے تو ہم آتھر پڑے ہوئے تھے اتنے سارے, آشیم ہم سب تھے, تو ہمیں یہ دوبارہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, میں نے اس کو کر دیا کلوز. ٹھیک ہو گیا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ابھی بنایا ہے اس کا ایک انسرٹ ٹیبل آف دا اتھور کر دیا. میں نے جس چیز کا کیا وہی ہوگا. ٹھیک ہے, میں سب سے پہلے یہاں پر آ کے ہوم پہ اس کو ہٹا دیتا ہوں. اب میں آ گیا پکچر کے نیچے اور یہاں پر آ گیا. اب میں چلا گیا اپنے دوبارہ ریفرنس مینیو میں اور انسرٹ ٹیبل آف دا کیا لکھا ہے اتھارٹیز, اس پہ کلک کیا. اب یہاں پر دیکھیں یہ آل لکھا ہوا ہے کیٹیگری, ہم نے کیسز تیار کی تھی. ہم کیسز چاہیں تو کیسز کریں گے تو ہمارے وہ کیسز آئیں گے. بات سمجھ رہی ہے؟ اگر ہم نے یہاں پر اگر کیا کہتے ہیں ادر اتھارٹیز یا جو بھی ہم نے کیا وہ کریں گے تو آئے گا, ادروائز نہیں ہے. اوکے کرتے ہیں یہاں سے ہم. یہ دیکھیں ریڈنگ پڑھی تھی ہم نے, سائڈ بار کے بارے میں کیا تھا, اسمارٹ آرٹ کے بارے میں کیا تھا, تو یہ آگے اس نے بتا دیا. یہ اس نے کیا کیا تھا, پیج کا بتا دیا کہ کون کون سے پیج پہ کیا کیا. بات سمجھ آ گئی یہ بھی. اب اپڈیٹ کرنا ہے, اگر میں کوئی چیز چینج کروں گا یہاں سے, کچھ انٹر کروں گا دوبارہ یہاں سے, تو پھر یہ اپڈیٹ کا آپشن آئے گا. کیسے ہوگا میں پہلے شارٹ کٹ دیکھ لوں اس کا ایک دفعہ. الرٹ شفٹ آئی, الرٹ شفٹ آئی, تو میں ابھی کر دیتا ہوں الرٹ شفٹ آئی, تو یہ میرے پاس کھل کے آ گیا. اب میں اس کے اندر کوئی ایک اور آئٹم لے لیتا ہوں, یہاں سے پاورفل لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہاں میں نے آ کے اسے چھوڑا تو یہ لکھا گیا اور میں نے اس کو مارک کر دیا. یہاں سے میں نے کلوز کیا اور یہاں سے میں ہوم پہ آیا اور میں نے یہ کلک کر دیا. ٹھیک ہے, اب میں نے جو یہ بنایا ہوا پیج پہ, اب میں نے یہاں پر آگے کسی بھی جگہ سلیکشن دے دینی ہے, یہاں دوں کہیں پہ بھی دوں, اور اس کے بعد میں نے آ جانا اپنے ریفرنس مینیو میں, ریفرنسز مینیو میں اپڈیٹ ٹیبل. یہ اپڈیٹ ٹیبل اپنے ہر ایک میں پڑھتے آ رہے ہیں, کانٹینٹ آف دا ٹیبل میں بھی پڑھ کے آ رہے ہیں, اور اسی طرح آپ نے اس کے اندر بھی پڑھ لیا, انسرٹ ٹیبل آف دا فگر کے بارے میں پڑھ لیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر وہ انڈیکس میں بھی. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ نے کسی بھی ورڈ کو مارک کرا تھا, تو میں نے یہ ٹیبل اپڈیٹ کیا تو دیکھیں نیچے اسمارٹ آرٹ آ گیا. اسمارٹ بات سمجھ آ گئی. تو یہ جو ریفرنس مینیو کا جو ہے یاد رکھنا, یہ پبلشنگ کے ٹائم پہ کام آتا ہے آپ کو زیادہ. کس ٹائم پہ آتا ہے کام؟ پبلشنگ کے ٹائم پہ. دیکھیں نا, یہ ہے آپ نے یہاں کے نوٹس بنا کے رکھ لے, جب اس کو پرنٹ آؤٹ نکالو گے تو یہ ساری ڈیٹیل اس میں آ رہی ہوگی.
अच्छा अगर आपने नोट्स बना आप क्लिक करके लेके जाना तब भी फायदा है। ठीक है जी, आज हमने जो पढ़ लिया वो क्या क्या पढ़ लिया मैंने आपको सारे क्लियर करा दी ये चीज़। हमने आज रेफरेंस मेन्यू पढ़ा और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने क्या की है क्लियर कर ली है। टेबल ऑफ द कंटेंट पढ़ा हमने, एड टेक्स्ट पढ़ा है, अपडेट टेबल पढ़ा है, इंसर्ट फुट नोट और एड नोट पढ़ा है, एंड नोट, इंसर्ट सिटेशन एंड bibliography, insert caption, insert table of figure and update table, insert index, mark entry, mark citation, insert table of the authority। ठीक है, तो ये आज क्लास नंबर हमारी 7 होगी और ये रेफरेंस मेन्यू के हवाले से हमने पढ़ी है। जो क्वेश्चन है आपके आप पूछ सकते हो दोनों समीर और हाशिम।